Badin fenfe majido watina kana me anna barkabla ni famajini wunmalon fulal nyalbake fanfa kanyla kala kapoko nyina makalko yeko min ka fanya nyama badamalu bi altana lal hilal masrona me anka sena bolike kana RPG molye ba teleflando fayda kafoko anye sifari min doni ka be RPG ma abrake uyumba wembale me ante setula sido yeko min aika long fayda jime mbola manon nenka wulismanen stululu woro anka senabolike kana badendo yena e turamandi a floma letin kafoko ale teme mission lo me election nyakola o anka ta telephone na badema assalamu alaykum alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh voilà a floma lendi kafoko ile teme mission do itodi joindi ne tole Mori Traoré directeur général adjoint agence guinéenne de spectacle au boulot politique boloma président des auditeurs visuels Alpha Condé communicant mene kuma la radio la dole site lukan dole Facebook lukan nero la présidente cellule de communication RPG taboloma donc politique to ni président Alpha Condé le défendu la ni na parti. OK. Ibrahima Fossé anye sifade min don bi jamana ye wala nya jumma bi RPG ko nya jumma RPG ko ye nya jumma anye sifade min don bi anye sifade men do alhamdulillah sifade nya na mali me kalo mansaya anyini oye kodi a photo ma ko ka gérer kala tama wayata kodi parce que nanka bi sifarita anye remaniement wati le man ministre Kudasi mais ministre Kudasi au boloma anu yere la bon kono la namara ye voilà namara nyumani ye parce que be a fait ka ministre di men bra ka ministre di koloma nal ka wati janke alvra boy o dolle bra la do présidence kono ko ministre conseiller à la présidence kala don garage la dol kan ko la do garage la mais ministre le connaît oh kala tonan le wodi o dolle ko bi kalu ya fait alo très bla ka département d'Alma ministre bondal al dalla barake nyameka ka jini ka eleke parce que budget wolle la comment make o dolle bra konodo boyanen do alwere do mais al tal kuna bola gbero de aliye dinin ne tontuna ka fo kali kuma ko nomination meni kelabi ko malu hene la gine don sariya nan ka ta article bisaba ane konondoma o ko sariya men ye mansake bulu ale kelempede de se mo nomila membadia abadia ka men fana boy ado boy ala mansaya a saura lodi amiri ne wodi mansaya mera bulu a bara la femena ole décret a kelempeta le a tema yin kaloma donc ne kama yin ka si farido bi anye mendo tenten ole wodi. OK badenke dinani mo balbra famu yali soroma watin nati troma na folie suman koy kay watin na surtout Mamadou Traoré a ale bansane karson kola na la kansankal la demase isawye anna baroka nando ni yana menabishan watin nati la magazine dala anna folie nya watin nati troma election nyakorolao swandili nyakorolao masake ko kafoko gouverner autrement wayata to bukandi kana to mansa maralike la nyakuda gorelema mol ma famu yali sura ni nkoma esi di se kumala nyen nkoka yani ni la kuma jebe ko be bras mango ko fa ne ras mango kaledi mais comme e ka même ma odi ne bor kelede Mamadou ne re na sa ko la kaledi mango raya mango Traoré la kaledi donc ambe kele comme ina ni kalime kala ka afoko gouverner autrement ka maralike nyakura brema maralike to nyakura ma mendo mo tek basla ne mo tun tek basla ka basi mais ko ka hakil la bara nyakura lema na foro ko gouverner autrement ambe se woro andere men kela ko lu buluka ka ko kudaluta jamana do anyefe bara meno ne men dernier signali bakela ka signali la lo ne men na la signali la ka sariya la tamako ni men dernier te na la bara dia
ka sariya la o kan parce que i b'a se an na administration yɔrɔ dɔ dɔn montre de pointage ye mɔgɔ min ne nala i b'a na l'heure mɛn na i de pointe i b'a kɛ bɔla ye i de pointe mais département yɔrɔ dɔlu ye o tɛ yen semaine kɔrɔ ali se nala siɲɛ 2 karo b'a sali bolo la sara la baara tɛ kɛla kɛ ɲama donc ole bɛ to ko gouverner autrement ani impunité sariya tun tɛ latama tun y'a bolo ma i b'a sariya latama yani waati b'a se ali da fɔ k'an ye dialogue kɛ tiɲɛli la mɛnɛ tiɲɛli kɛla o waati la an yɛrɛ ka mansakɛ le fɔlɔ accusé k'Alpha Condé tɛ sariya latama la sariya mo kon tɛ sariya latama baliya o ka mɔɔ sɛma furunku bi bin dɔ n k'a lɔ a bara kolo do a yɛrɛ dɔ o bolo ma an ka wele bɛɛ ma ko gouverner autrement parce que gbɛlɛngbɛl tɛ se wala ko a mɔɔ fa ali bɔ a mɔɔ fa ko hali de justice bolo ma yani karo kelen ni o do a ɲɔgɔn bɛɛ carte kɔnɔ yɔrɔ o kɛla fo ye da i waso sariya latamatɔ de yɔrɔ donc bi bin dɔ n'an k'a la kɔrɔsi ala a fɔ tɔmɔ ko les présumés fauteurs de trouble même ka élection même ma fini élection waati mɔɔ 40 ani mɔɔ 5 olu su le morgue la ten an tɛ ali su ma don crise post électorale élection waati mankan mɛn ten selu dale na kuma kelen pe kosɔn k'a fɔ k'ali wuli ko ne le bara ɲɛfɛla sɔrɔ aliwa la voix défendue ale don man kan k'o kɛ sariya bon bɛrɛ ye mɛn bila n'o mɛn kan sariya bɛrɛ ye mɛn ye élection o ko kɔnɔ bɛlɛ n'a fɔ t'a ma ko cour constitutionnelle a k'o kuma kɛ mɔgɔ minnu ye ale ɲɛfɛ ale la kuma la taamala olu dolu minɛnen bi mais an ɲɛmɛ fɔla président Alpha Condé mɔgɔ wolobara min na sariya la tamal kan mais mɛn k'a ko la wuli n'a ye selu dalen gɛrɛ de an hila la a fana ka kan ka ma ɲininka ale ka nin fɔ la wuli mun ne ma mun ne kɛnɛ parce que mɔgɔ minnu sannen o de fantan ne bolokolon den de turama ye siyana mansakɛ siyana tɛna sala selu ma ɲininka la siyana non a ma deri mɛn kɛla a b'o daminɛ UFDG a responsable gɛri minɛnen tɛ a kasiya kan bɛɛ bara fɔ ko fo kiti b'a la bɔba kɛ an y'a bɛnna ma komi a ma dɛrɛmɛ kɛla a b'o kɛ tuma dɔ selu yɛrɛ de ma ɲininka an kɔni sene ka wele ma kɔnɔ parce que an mɛn n'o ye communiquant ne an bɛna fɔ radio la télévision bɛɛ la a b'a bɛɛ minɛ n'a ma selu ma ɲininka tɔ to n'ala de mais comme o waati ma se fɔlɔ a kɔni sen ta n y'a mɛn nin bi mɔgɔ b'i na nin bi Facebook kan i de plainte kɛ k'a di kili mɔgɔ ba kanfin ma bi mɛn tɛ sa a ba kan n'a m'i di plainte k'a kan a di kile yɔrɔ la preuve le di donc o taabolo ma changement de y'a fɛ ka don gouverner autrement o bɛɛ wele rɔ donc gouverner autrement i t'i sen bɔla rɔ de journaliste lu k'a fɔ an b'a ko kɛ parce que alu fana article dɔ ye alu la jɔnfɔ kɔnɔ a photo même article L002 ani n y'a mɛn la ko dépénalisation de la presse d'abord alu b'a mɛn kɛ alu tɛ kiti la alu yɛrɛ la sariya article mɛn ko ole alu kiti la donc ala alu b'a ba mɔgɔ ma ala alu b'a wuyala mɔgɔ la ko alu man kan ka minɛ o la même en cas de flagrant de non tu sais citoyen n'an k'a jate minɛ jɛnɛ bɛna baya parce que ole man kan ye bi alu journaliste mɔ dan dɔ le ka a tɛ k'a la la kate anne ba journaliste mo damando non parce que non nya fola mon kwalu parce que journaliste le albela barale a photo même que solidarité dans votre métier a ba wuli a joaro ba jota roba ko comme ambe journaliste aldi moñoma ka ti ma tutu mais tonyone citoyen men tonyone ni journaliste tadi kala malo ala de maya kuna k'a fɔ ko so na di k'a sɔrɔ a ma suɲɛli kɛ k'a bara wuya fɔ k'a sɔrɔ a ma wuya fɔ ko bɛɛ barala la n'o k'a fɔ ko ka ne la gbɛn fana plainte kɛ alu kan alu ka kan kala minɛ ba balima kan kala minɛ mais a fɔ ne k'a ma fini de a ma fɔ k'a ka suɲɛli kɛ a fɔ ni ne k'a bara 200 milliards o le fɔ ne so kɔnɔ k'a yɛrɛ man kan ka kɛ ministre de parce que suɲɛli ko barala la ko fo k'o lagbɛ mais justice ma ale tɛ ale kili de ale le ka plainte porter journaliste lu kan alibara mafin alu y'a yira ka mɛn n'a kɛla n'a suɲɛli kɛla n y'a mɛn ka o de ye min ale y'a preuve yira ka preuve ma sɔrɔ fɔlɔ président yɛrɛ bɛra la enquête kɛ sɔ kɛnɛ miliyari 30 l'olu mɛn ma ko union européenne na o de di la ko ka examen organisé
président yɛrɛ ka union européenne na délégation men Conakry a k'olu ɲininka olu ko k'alu ma wuli de a da gbɛn mɔdi ba mɔgɔ ma tɛ k'a gbɛn k'a bɛra suɲɛli kɛ i ma prévu ye ne yɛrɛ di misali min na an na ministre ma a semaine 2 le journaliste bɛrɛ ko bɛɛ kalamɛ radio la ko ministre Bantama sobra 6 milliards détourné ko wori bɔnɛ ko kan na wori tɛ kɛsi mɛ na ne ka ko mɔgɔ bara wori détourné mɛ nɔnɔ nin ba kɛ wori de a détourné ɲamɛ kan ni mɔgɔ le a ko n tun de plainte kɛ ka la expliqué mais ko n b'o kɛ c'est comme valeur d'alma mais an kana to ka mɔgɔ le accusé ko kan preuve t'an bolo ko mɛn kan ok ntɔma an ye gouverneur autrement na est-ce que a ye fili n tɛ tubabukan nin kɔdɔ lɔ ba ni kama fɛnɛ a b'a fɔ ko gouverneur autrement ka mɔgɔ ye mara kurakuraya bolo ma mais mɔgɔ min ye n'a ko dɔ bɛ mɔ caman ko ye bi k'a ye nimisani b'a la a ko dɔ surtout RPC mɔl alu miiriya ko ayila mansakɛ no a fɔla min kɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔ ye mara ɲakurakuraya ma ko sugandili nin ban kɔ dɔ ministre kura le natɔ mɔgɔ kura le na mais mɛn ye n'a ko dɔ fayda kɔrɔma o tun ka fisa kura nin de ba ale mɔgɔ kelen ne min yɛrɛ tun do i kotere k'a taara fɔ ko gouvernement bɛɛ le confirmé ne est-ce que a ye fili n tɛ tubabukan yɔrɔ o dɔ non an ma fili mun do an ma fili parce que an ka ɲininkali kɛ yani premier ministre ka sɔrɔ ye kɛ premier ministre de candidat tɛrɛ han saba men trafe ali kɛ premier ministre de o mɔgɔ dɔ fɔ an ye ba parce que buruku gbɛrɛ siaman tɛrɛ ye mɔl tɛmɛ kalama mama kani premier ministre ya l'autre là président Alpha Condé Musokoro Kiridi ministre secrétaire général de la présidence premier ministre ya l'autre là ko la docteur Kasorika ol bela mol tre kruto non to ibrafle to ibrafle ebra nyina docteur Swan ka ba fulan ko ka no an ngere la kana an na kana RPC la kana ana bomba kono mo sabatre ko kan men kanun kele trop ko référendum teke ko fa le sou ko troisième mandat teke ko fa le sou ay la menade ka wa kankan ko wodi saraka di dinin ma ka ko gbedu ko la wuli non toma ntoma Traoré no Traoré wo preuve tivlo wo daluti nte senso na ma kankan kalendi dossier dira nelema communication boloma ko gbedu dossier ngora télévision et radio de la ko ala kaka wana kaka iraka nga iraka kankan kala kele me irone kuran côté de politicien ne akofe ese kanyai nan ngora ole election ke election braba opposant men ko kale take o ko kale ne ke premier ministre di gital bolo kurantal bolo no dalma an ne ko kurantal bolo sambilo lu kerama kuran soro Alpha Condé la santan kuran brana anye selalu kan kilo kemelul ani kilo bioron lani ko kabo ko ya han kurusa o barairo ale masawala kale premier ministre ya kuro kola anu yɛrɛ la bon kono candidat mentre mais an na sondage ro RPG kɛmɛ si bi sen olu ko an ye kasori le fɛ ne kasori bra ke premier ministre de capitaine ne ka balontana ta capitaine de l'équipe est-ce que ole gelen balontana ana la équipe complète était équipe complète mais odi latéral gauche au lido latéral droit au lido gardien au lido milieu de terrain au lido attaquant au lido donc ni mon kura foi tanana la non mon kura do le brata mais Wolmansia Traoré Wolmansia non mala wule ko beta de ni do le bra kaso le brata men ka résultat ke men bra barake non fo men ka mamaya kanya ni ka ka dunu ba do anye la gine ka men duma la gine ka ka molu mayelema esprit hakili men ka kanka barake o kana mayele afo men ka don ka yin Europe tun sa ani wele don di me bi donc la wala résultat ya an ka bilan ke wala la gine ka mobile ni konondo 50% le voter la professeur Alpha Condé parce que ni baratu make ni don etre ni don otu make ka résultat ke anye men do bi o tefo parce que 2010 Alpha Condé gagnera la 52,82%. Né qu'à 2015 un coca mais 54-53%. 2020 59,50%. Ça veut dire que a barala a progressé. Donc au boulot ma gouvernement men coquet, ministre men coquet. Kala wuli ko begbente. Est-ce que ka kanka ke? OK.
mais ni ka amafene Europe tunsa molko ko bente Allah RPZ tentendo ba ni ka amafene RPZ ko brake dakbanan ko badi bureau politique national o modul ka nyajila ka foko jeneb na ye nafaji kala den ko akakan ka démissionner akakan ka funu ko ka sembado sa odise kala RPZ todi tobrake odo kunu fana na ye Dr Janedi o ka pataki sebe kala wanka fambe minto ko communiquer ko momen yola ko wolie mankana wulbulo lema ka banko wolia fe ko ka mansake la ko mano ba ni kama fene momen to fono odo mbani sangare to odo seku swape odo dawda jakite fana odo ani lansana kumara yala sa ese benkano de RP0 et la question maudi nous sera ulema nka kuma fo kuma kono male fo ko na bureau politique national do modo liaro hakili bremenna hakili bremen alla alutra ministre ya kolero ndi mo kelempe to faro kana misali tawma mbani sangare ale ka kuma kamena wa prezama ko ale ka me ka to ye ministre yaro ka to woni bolaro sectoriali président Alpha Condé ko jongo fiena ministre ya lolala ale bra que secrétaire général dia du ministère de la jeunesse aye poste menabi woriye office guinéen de chargeur wori kuruye ebo ni ministre de la culture yata wori tafano wori eme no wori banina kesle la ne ko lonke ayro mara menke na te sakela aye placé bla RPG mo bremen fana bra mayo mouillé parce que wole fola bi mais menye ina men madana wole ko fone do breluye akasia obede lisi non et calon comme il est vraiment to madame et kambani mema amado tele sabara wara janantu bra koko présent présent koko ajanantu ini moment na to ni ne wolle nyon kon talure swala al kosera kunu soma parce que ne information men folena ababondaro etna RPG mo goretna folena wala fananga ken na raibrajo kunu ne présent Alpha Condé ka kilabla nantuma awara sur sectoria ko me akoro non seulement même que quand ka sanctionner ou di sanctionner do brel fana ko fe ou di sanctionner parce que parti c'est wala indiscipline wala ko sa agné si fadi menoté carte d'adhésion RPG roba carte de membre oba papier lui la wala intérieur là ko ka parti restructuré ka parti robe nyama arabe ntodi motekila ko an depuis an fa telero watin na an ne ka parti la da jama ba ke menfe akera dinindi akera mobali parti robe natene wole baradam nato wole ko sayeni docteur Gane kuma kununku kumaro awara kanka ka wole fo ko anta fe ana parti ke comme PIP ou bien PDG parce que ne président temina parti fana yewa na nyaro benarabe watilene adona bentodi faut qu'à partir à la base qu'à base en bureau politique national parce que menu yebi tu n'as pas espoir tant à le faire Traoré egalo an ye wole fola parce que wole fana ka mandinka la ne ma de kansana a foloma le tan de kuma ba mo men la mena idi mol mining ka kasia mo wa mo ni ko daniro min don bi mais mol ya ko ala ma la hinara na mo bala na amen secteur di wosa PDG ko bana ni kala ma la hinara na mo bafna na lansana konte sa o ko bana na PPD Jean-Marie Doré Finança na ye à la partie UPG au Fanambana mais mon chama yembi ko Alpha Condé renya brato a kende malen me RPZ ko braban ba ino min fulani mendugo ni le rebro nyagilaka module nyina wolno wote kala fabadenya lema wolno wote kala subulo lema ba RPC nyina brake wuluko kaban la crosili mendi ni kama fene RPZ nyale mabi nyakelenta la kuntala jutala bureau politique ba mado fo to di kewro demsen fanandi wuli wul wal ta déclaration ke yire wo kalama déjà mun ko ke yala sa ese
RPG ko mana bang ate asa mana sudon anyoro min don RPG ko élection bonira madu karo sabara folo brafa mais wala parce que anye sedo mais do be place ko sedo ne on est parti te fankale positionnement parce que men e sedo na o lu nyana ko men ye secteur ya bi ko lu kafsa talde SB dit que la ministre dit SB dit que la chef de cabinet dit faut de l'état do ke o kofi mais ana tunya mendi men fana tala kalbla nyefe ol tehnara kofi molla est-ce que kanyaye wallahi men yeni asiama mbra ke ministre dit alter ministre yala tumamena e ba men kilati la téléphone ta bi olu ya lu yere ke ko de ko demise menu ye ka lu ye wala intérêt le défendre la aldo mbebra bla posi la alta minintan na karando alta minintan na lonindo mais ala ba men na danka di jone me wo sakundo o bake edol mademe nan ka kuma professeur bramen ke RPG moluye no moy nan ka kuma fo dol di blanco parce que nan ka possible ta ne ka grand projet ta ne ka anayim ta siamantal madana dans yoro sinon nan koluta o lu dili male ke dol mademe alina julo kikan ngal dina julo kikan Traoré mais o bara bentodi professeur Alpha Condé bi RPG kele mansatedi la jine bela mansali a mankan ka ke RPG kele yadi a kan ka ke la gine bele mais aba men bla place la wolle ka kan ka dol mademe men bla la place la wodi wolle kere kun kara molle alte parti défendu la donc anya wole sifari do wolo koso ko anya parti robin a koko parti barabe secrétaire général menato comme secrétaire général du RPG on est premier ministre Béran kele mirable a fait ka fankabion parti la bi parti do o don te sera bena kasi le keto parti la bento di ka moito place ko sedona na wole fele en ko parti la wairo intérêt la restructuration ke gouvernement meni gouvernement na survie à la meni sans flale wole contrat almite kasori brofo akofo yene kasori afo akawle fo kasori sans flale contrat lante nya fe kana parti da be o babanele na responsabilité talanka ka baramenke ta démissionné malo akatomeka ka sembaro nka politicien nka nyana politicien ko de Alpha Condé ko nan molo men ko ni kamelo a fait ka fanka département parti di robbe ka parti se kala kuna Alpha Condé te tumamena RPG wule kilo comme l'ANC kene yamika au projet li mais nyoma kudu menke tobi nyoma kudu be kelele kay positionné do le a fait kal kanabo kele alu don te se kolamtu al de semen al broke nal ka vokale kuna bola ka manipulation gbereluke ha demse ne a fait ka déclaration ke anya fait ka kete parce à la réunion menkera mais rapport séné président ma nal bana ka memo ke okra al msata minini siège là kule ni bête ne wolo parce Rabat décret bora décret même bonné président ka la cabinet les restructuré ka la cabinet ministre conseiller do il a fait ka les portefeuille de tala o ka to me ko ne ministre de conseiller le dit o ko no ko jobra kan hein o le na nyona dena o le manipulation c'est les manipulateurs ne le nya fola le alu do ni na fo RPG mandalu la Guinée ira mandalu comme président RPG mandalu attendez RPG le jamana géré la bi la Guinée nungulu anna programme Alpha Condé barala uleka okay men yo kuna men yo sanfe nalte baraka la Kenya parce que échec bakebi RPG le ka échec alu le donye ouais nalte sera que la Kenya fo jam fante yani kuma fon ko fe ne fenu nka me do la ko compte télé ko soma 4 ni ben ya kemetu ndi boaro ko alebra jam fa des trucs comme ça il faut qu'on arrête. Hein? Mais il est placé quelqu'un. Ko dole kasila wol ko fe nan ko fo gbero amay non alukalo e kala okay. Donc anya programme menka
bɛɛ y'a to professeur Alpha Condé la baara kɛ sariya an na sariya constitution min o ka masa pouvoir min d'a ma a wele la baara kan i tɛ kun dila mɔgɔ ma ka nin tɛ a da dɔ o kɛla a don kɛla o kɛla masa min fana la o ye bɛɛ kala o masa tɛ Alpha Condé di donc o ɲɔgɔnmakulu lege o fana yela groupe bɛɛ rɔ association bɛɛ kunya ko ka ko sama ne le kya di ne y'a fɛ ka kɛn di bɛɛ o kɛla fo ambition de kɛ mɔgɔ fana la mais a rɔ o ni kɛ juya manipulation o le man ɲi baden ke dinani moba itolmalo ngana barokun foloma lawdi konyma andi fonyo donin sama albake dia fanfa kala ka fo kalmanyina nale Mozambique watin na tenten do kalo amadu boss na ko nay do anna mena watin na elaja fana kante anna mobalodi nala na mena mande site yiriba ko ka mo wa urumla ni koro min do anna fulal nye nala na mena kona kala site belebele kafra bate na ye Konya Union woni Basando info ana fule wo créateur nya na ye maître Suleiman Sidibe kabanko la yela kaninko mobile fanan ka Mohamed Kita ka fra libéral ankalo anyin la mena suni tele ani groupe belebele Bata Union ay manyina alma fuli badamalo ay tolmalo ni baro kun fulama lawde